Guys, ito guys, nagluto ako ng sinigang na isda. Inuna ko sa yung tubig kapakulo guys. Linagyan ko sibuyas, luya, tsaka paminta, tsaka bawang, tsaka kamatis. Pinakulo ko muna yung tubig guys bago ilagay yung isda guys para maalis ang langsa guys. Ang ricado, sibuyas, kamatis, paminta, tsaka bawang, tsaka sili maanghang. Pinakulo tapos linagay ko na yung isda pagkulo guys. Ito lagay ko na yung gulay guys. Pinauli ko yung gulay guys. Ito daw ng kamuti yan guys. Sinigang to guys. Sinigang. Mahilig ako sa sabaw guys. Sinigang pasabaw. Ito guys. Inagay ko na yung kamuti guys. Sinigang na kamuti. Maapaw na guys, maapaw yung isda kong sinigang guys, pero maluto to guys, konti na lang to guys. Ito guys, lagyan ko na ng sinigang mix guys. Sinigang, inubos ko na guys para umasim guys. Sinigang mix and bitsin guys, bitsin. May asin na yan guys, may asin na. Nauna yung asin guys. Haluin ko na guys, mikos madurog ang isda guys. Ricado nito guys, sibuyas, luya, sili, paminta, tsaka sinigang mix, tsaka bitsin. Nadurog isda guys, sa ilalim yung isda guys, madurog guys. Oh, pakuan na yung kamuti guys. Palubog na yung kamuti guys, daon ng kamuti. Mahilig ako sa sabaw guys. Tikman ko guys, sarap ya guys, yummy yummy. Kain tayong lahat guys. Kumain sa tamang oras para malayo sa sakit, para maging malusog ang katawan. Para malayo sa sakit guys, kumain sa tamang oras para maging malakas ang katawan sa araw-araw na pagtrabaho. Kain tayong lahat guys. The time of eating right now. Kumida, kumir. Sinigang isda, ricado, sibuyas, luya, sili, paminta. Maanghang-anghang to guys, tsaka maasim-asim guys. Isda, ito guys, malaking isda yan guys. So isda, kita yan guys, isda pangpahaba ng buhay. Muchas gracias, muchas